आज आम बनइबा सुजीर गईंटा। यहाँ बहुत नरम होता है खायापी, छोट रू बड़ समस्ते को खाई पारे। आटा बहुत कम समय मध्य बनी जाए। नमस्कार, मु गायत्री आपको स्वागत करती मो चैनल गायत्री होम किचन। सुजी गईंटा बनवाई मुझे गोटे गिना सुजी नहीं। देखो मु कड़े बसई देती, कड़ा गरम हो गलानी। ये गोटे ग्लास पानी नहीं जाऊँगी। गोटे गिना सुजी गोटे ग्लास आप पानी ने। एथिरे मु अल्प टिके लुण पकई देउछि। एथिरे लुण बेसी पड़ेनी, अल्प टिके पड़े। तो ये गोटे बड़ चामच अमूल नहीं। अमूल जगह आप क्षीर नहीं पारे। तापर टिके क्षीर ये फुटी आसला आम सुजी की पकईदे। सुजी पकई सारापर आमको भल भाव में गोलेबा। तापर सुजी की आम एमती भल गोलौवा जमी कड़ारे न लगे। एबे देखी पारे सुजी आम पूरा पानी सुखी जाए काठ हो गलानी। एबे आम ठंडा करने छाड़ीदबा। एबे देखंतु सुजी मोर पूरा ठंडा हो गलानी। एबे कौन करिया जेमिति अटा चकड़ती सुजी को आम टिके पानी हाथ ही भल भाव में पूरा चकटी नेबा। सुजी चकड़ले कौन हम आम जो सुजी गईंठाटी करवा बहुत नरम हम। जदि आम सुजी आम भलसे न चकटा से सुजी गईंठाटी आम टाण हो। देखो भल भाव में आम को चकटी नवा। एबे देखो सुजी आम पूरा चकटी गलानी। एबे कौन करवा छोट छोट गोला बन नेबा। मुझे बड़ कर चाहिए छोट करें। एमती भाव में आम गोला सब प्रस्तुत कर अलग सेप में आप। ये देखो सब सुजीर गोला मुझे करके रखीदेली। एबे कौन करवा गोटे कड़ारे मुझे 2 ग्लास पानी नहीं। सुजी गोटे गिना नहीं, 2 ग्लास मु पानी नहीं जाइए। मु अमूल गोटे गिना नहीं। आपड़ ये अमूल जगार क्षीर व्यवहार करें। अमूल के एमती भल भाव में पानी में फेंडी देला मु चीनी गोटे गिना पकईदेवी। स्वाद अनुसार चीनी ने। मु गोटे गिना नहीं, गोटे गिना टे कम नहीं। जे मीठा खाते अधिका चीनी ने, जे कम मीठा खाते कम चीनी नहीं पारे। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ 2ଟି ଗୁଜୁରାତି ଛେଚିକି ରଖିଥିଲି ପକେଇ ଦଉଛି। କ୍ଷୀର ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମର ଯେଉଁ ସୁଜି ଗଇଁଠା କରିକି ରଖିଥିବେ ତାକୁ ପକେଇବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କ୍ଷୀର ଫୁଟିଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଥିରେ ସୁଜି ଗଇଁଠାକୁ ପକେଇ ଦେଉଛି। ପକେଇ ସାରିବା 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଡ଼ିକା ମାରିବେନି, ନହେଲେ ସୁଜି ଗଇଁଠା ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଗ୍ୟାସକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବେ। 5 ମିନିଟ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ଟୋଟାଲ୍ 10 ମିନିଟ୍ এই କ୍ଷୀର ଗଇଁଠାକୁ ଫୁଟେଇବେ। ଯଦି ଦେଖିବେ କ୍ଷୀର ଗଇଁଠାଟି କଞ୍ଚା ଅଛି ତ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଏକୁ ବସେଇ ପାରିବେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ। ବେଶୀ ସମୟ ବସେଇବେନି, ନହେଲେ କ୍ଷୀର ଗଇଁଠା ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତାପରେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଗଇଁଠା ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିକି ଉପରେ ଭାସିଲେ ଜାଣିବେ ଗଇଁଠାଟି ଆମର ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି। ତାପରେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ଖାଇବେନି। ହେଇସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ 10 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ବସେଇଥିବେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ସେତେବେଳେ ଘୋଡ଼େଇବେନି। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବେ ତାପରେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଯାଇକି ୟାକୁ କାଢ଼ିବେ। ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଦେବି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଜି ଗଇଁଠାଟି ମୋର ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖାଉଛି କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣ ଛୁଆ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।